अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे अफगानिस्तान के दौरे के हवाले से। जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनके साथ वज़ीर ख़ारजा DG ISI मौजूद थे। आला क़यादत पाकिस्तान की इस वफ़द के अंदर मौजूद थी। दोनों ममालिक के अंदर दोनों ममालिक के सरबराहान प्रेसिडेंट अशरफ गनी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एक तवील मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद प्रेसर हुआ। प्रेसर के अंदर हमने देखा कि बहुत सारे वादे वईद किए गए और बहुत एक अहद का सा जो है वो स्टेटमेंट्स हमने देखी। एक अहद किया गया कि दोनों ममालिक आने वाले वक्त में अमन के ऊपर काम करेंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने काबुल की तारीफ़ करते हुए कहा कि 60 की दहाई के अंदर काबुल उन ममालिक में तस्वुर किया जाता था, उन शहरों में तस्वुर किया जाता था जहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट होते थे और बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग थी। और इस सारी जंग ने अफगानिस्तान का अमन जो है वो बर्बाद कर दिया, वो चाहे सोवियत हो या उसके बाद अमेरिका की वॉर हो। इस हवाले से भी बातचीत हुई। अफगान पीस प्रोसेस के हवाले से बात हुई। पाकिस्तान की तरफ से जो है रज़ाक दाऊद साहब वहाँ पर मौजूद थे। 2 दिन कबल गालिबन जो है कुछ मुआहदे भी किए गए। तो दोनों ममालिक जो है वो बायलैटरल रिलेशंस के साथ साथ जो एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे हैं डायलॉग प्रोसेस में, इसके साथ साथ इक़्तिसादियात में जो है वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। एक बड़ा विजिट है, पहला सरकारी दौरा है, बल्कि पहला ही दौरा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का अफगानिस्तान का, जिसको पूरी दुनिया ने इस वक्त बहुत क्लोजली मॉनिटर किया, इसको रिपोर्ट किया। इसके हवाले से बहुत सारी हमने ख़बरें अभी देखी और इसका बहुत ज़्यादा फॉलोअप भी होता हम आने वाले दिनों में देखेंगे। इसके हवाले से आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि खित्ते की सूरत हाल, पीस प्रोसेस और दोनों ममालिक के रवाबित और इसका भारत और अमेरिका पे असर किस किस्म का पड़ेगा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम में ज्वाइन करें इम्तियाज़ गुल साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के। वेलकम टू द शो सर। पहला आपसे सवाल ये है, ये बताइए सर, बड़ा शॉर्ट विजिट था, कितना सक्सेसफुल है पाकिस्तान के लिए? देखिए, कामयाबी का तो तयन बाद में होगा, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान का आज काबुल पहुंचना ही बजाते खुद एक बड़ी खबर थी और बड़ी पेशरफ थी। और वो इस लिहाज से कि वहाँ पे सदर अशरफ गनी के साथ खड़े होके उन्होंने अफगानिस्तान में बढ़ते हुए तशद्दुद पर तशवीश का इजहार किया और साथ में ये भी कहा कि अफगानिस्तान के मुज़ाकराती मुसालहती अमल को आगे बढ़ाने के लिए तशद्दुद के वाक़यात में कमी बहुत ज़रूरी है। इस तरह उन्होंने अफगान रहनुमाओं की मौजूदगी में अमलन बिलवास्ता तौर पे तालिबान को ये पैगाम दिया कि अगर वो मुज़ाकराती अमल को बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें तशद्दुद के वाक़यात में अपने हमलों में कमी करनी होगी। तो मेरा ख्याल है सबसे बड़ा टेक अवे यही था कि काबुल में खड़े होकर वज़ीर आज़म ने बिलवास्ता तौर पे तालिबान को मुखातिब करके उस तशद्दुद में या अपने हमलों में कमी की अपील की या मुतालबा किया। उसके साथ साथ उससे पहले ही बहुत सारे मामलात पे वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर तिजारत रज़ाक दाऊद साहब, जो कि 2 दिन पहले ही वापस आए थे काबुल से, वो बाहमी तिजारत और वीज़ों के हवाले से मुख्तलिफ उमूर पे काफ़ी एतमाद साजी के इक़दामात कर चुके हैं, उन पे आमादा हो चुके हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान जो ट्रांजिट ट्रेड का मुआहदा है फरवरी में ख़त्म हो रहा है, उसके हवाले से भी 7वां राउंड काबुल में हुआ 2 दिन पहले। तो बहैसियत मजमूई दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात शायद वो तलखी से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तलखी का जिक्र सदर अशरफ गनी ने भी किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इब्तिदा में, और साथ में इस उम्मीद का भी इजहार किया कि एतमाद पे मबनी एक नए दौर का आगाज होगा इस दौरे से। तो वैसे तो मजमूई समझता हूँ अच्छा कि सर, अच्छा रहा है। तो आप इसको अच्छा दौरा कंसिडर करें। तालिबान को जो है मैसेज दिया गया, उसका भी आपने जिक्र किया। तालिबान ने आज भी सर वहाँ पर हमला हुआ, अटैक हुआ और उसके अंदर 7 जो है वो सिविलियंस वो मारे गए, उनकी डेथ हुई। तो तालिबान और उनका अंसर और उनकी शिद्दत और उनकी हिद्दत और उनके जिस किस्म के जो ऑपरेशन है, जो एग्रेशन है, वो तो वहीं का वहीं है। डायलॉग का प्रोसेस अगर एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ कौन सा जो है वो थम गया सिलसिला। ये आज की सर खबर है, कुछ देर पहले की खबर है। इसके अंदर 7 लोग जो है अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। तो मेरा ख्याल है मैंने यही अर्ज किया कि वज़ीर आज़म ने काबुल में खड़े होके एक लिहाज से उनसे मुतालबा किया या अपील की कि अमन मुज़ाकरात और तशद्दुद साथ साथ नहीं चल सकते। हमें याद रखना चाहिए कि तालिबान का मुतालबा है कि वो सीज़ फायर को शर्त के तौर पे नहीं कबूल करेंगे, बल्कि ये मुज़ाकराती अमल का हिस्सा है। जबकि आज जो वज़ीर आज़म ने कहा है, इससे पहले काबुल हुकूमत भी कहती रही है कि कामयाब मुज़ाकराती अमल के लिए पहले सीज़ फायर करना होगा, यानी फायर बंदी करनी होगी और तभी बात आगे बढ़ पाएगी। तो अब जाहिर है पाकिस्तान का कोई कंट्रोल तो नहीं है तालिबान पे। अफगानिस्तान के अंदर वो ऑपरेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के किसी हद तक एक लेवरेज है और
یہی پاکستان کہہ سکتا ہے، ان سے مطالبہ کر سکتا ہے. اور ظاہر ہے اگر طالبان نے یہ سلسلہ جاری رکھا تو نہ تو افغانستان میں امن کی راہ ہموار ہوگی اور نہ ہی پھر پاکستان کے لیے آسان ہوگا ان کے رشتہ داروں کو، ان کے بزنسز کو پاکستان میں برداشت کرنا. جس طرح ان کے گرد حلقہ تنگ کیا گیا ہے، ان کے لیے مشکلات بالواسطہ طور پہ کھڑی کی گئی ہیں ان کو مذاکرات پہ مجبور کرنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں ان مشکلات میں طالبان کے لیے مزید اضافہ ہوتا رہے گا، کیونکہ کسی بھی ذمہ دار متحارب دھڑے کے طور پہ وہ یہ کام بیک وقت نہیں کر سکتے کہ بات چیت بھی ہو اور ساتھ میں وہ قتل عام بھی جاری رکھیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. ہمارے سے امتیاز گل صاحب موجود تھے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز کا. ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک کی جانے پڑتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی، پروگرام میں ہمیں اب جوائن کر رہے ہیں رحیم اللہ یوسف سعید صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں. ایک لمبے عرصے سے جو ہے وہ ان امور کو کور کر رہے ہیں اور ایک اچھی گرپ رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں رحیم گل ساروان جوائن کر رہے ہیں، جرنلسٹ ہیں، کابل میں اس وقت موجود ہیں. ان دونوں سے گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ دورہ کتنا اہم رہا افغانستان کے لیے، پاکستان کے لیے. ویلکم ٹو دا شو رحیم اللہ یوسف سعید صاحب. میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. میرا آپ سے پہلا سوال یہ بتائیں سر کہ طالبان نے آج بھی افغانستان کے اندر ایک حملہ کیا، 7 اس کے اندر عام شہری سویلین مارے گئے. دوسری طرف پاکستان کے وزیر اعظم وہاں جاتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، افغانستان کے اندر جو انسرجنسی ہے اس کے حوالے سے وہ آفر کرتے ہیں کہ ہم ہر قسم کی مدد کے لیے تیار ہیں، بہتری ہونی چاہیے، امن ہونا چاہیے. پیس پروسیس دوسری طرف چل رہا ہے. یہ بتائیے کہ آپ کو چیزوں میں کوئی بہتری ہوتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، یقیناً طالبان کے جب بھی حملے ہوتے ہیں تو اس کے بعد افغان حکومت ان کے اوپر تنقید کرتی ہے، امریکہ کی طرف سے بھی تنقید ہوتی ہے اور یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ حملوں میں کمی کی جائے یا پھر بالآخر جنگ بندی کی جائے. طالبان ابھی تک یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ اپنے حملوں کو جائز قرار دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ افغان حکومت سے ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہوا، کوئی جنگ بندی کی بات نہیں ہوئی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بین الافغان مذاکرات ہیں اس میں جنگ بندی کا فیصلہ ہونا ہے. تو ابھی ہم سن رہے ہیں کہ بالآخر 2.5 مہینے کے مذاکرات کے بعد یہ جو بیسک فریم ورک ہے اور رول آف پروسیجر ہے اس کے اوپر دونوں فریقوں میں لگتا یہ ہے کہ اتفاق رائے بالآخر ہو گیا ہے. اگر واقعی ایسا ہے تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہے اور اس کے بعد پھر باضابطہ مذاکرات ہوں گے اور اسی میں پھر جنگ بندی کی بات بھی ہوگی. لیکن یہ ہے کہ فی الحال تو جو حالات تھے اب تک تو وہ اتنے اچھے نہیں تھے اور کچھ افغانستان میں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ امن مذاکرات ختم کیے جائیں کیونکہ طالبان کے حملوں میں کوئی کمی نہیں آ رہی. ٹھیک ہے سر، یہ بتائیں جو آج کا پرائم منسٹر پاکستان کا وزٹ ہے اور ان کے ساتھ بڑی ہماری ٹاپ نوچ وہاں پر موجود تھی، وزیر خارجہ موجود تھے، ISI کے DG موجود تھے. یہ بتائیں آپ اس کو کتنا سکسیسفل دیکھتے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے حوالے سے اور ان گورنمنٹس کے ہوتے ہوئے؟ اشرف غنی سے ظاہر ان کی ملاقات ہوئی، ایک پریسر ہوا، کتنے آپٹمسٹک ہیں آپ ان کے آگے ایک تعلق کو لے کر؟ دیکھیں، افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے جو پچھلے 72 سالوں میں اکثر خراب ہی رہے ہیں، کوئی زیادہ پر امید تو ہم نہیں ہو سکتے، لیکن کم از کم اس کے بعد اس کے اوپر خوشی ہے کہ کوشش ہو رہی ہے، دورے ہو رہے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں. دونوں فریق چاہتے ہیں کہ اپنے باہمی تعلقات کو بہتر بنائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم کا جو پہلا دورہ ہے افغانستان کا تو یہ بڑا اہم اس لیے ہے کہ سارے ایشوز کے اوپر کھل کر بات ہوگی. اس سے پہلے اشرف غنی سے 2 بار ان کی ملاقات ہو چکی ہے، ایک بار اسلام آباد میں اور ایک بار مکہ میں، لیکن یہ ہے کہ اس میں کوئی زیادہ پیش رفت نہیں ہوئی. ابھی بھی جو پاکستان کے وزیر خارجہ اور DG ISPR نے یہ کہا تھا کہ بھارت افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے، تو افغان حکومت نے اس سے انکار کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ایسے کوئی شواہد نہیں ہے. تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ UN
کو کہا جائے کہ وہ ایک ڈیلیگیشن بھجوائے اور ان الزامات کی تحقیق کرے. تو یہ بھی میرے خیال میں اس کے اوپر بھی غور ہو سکتا ہے کہ یہ تجویز اگر کارآمد ہے. لیکن یہ ہے کہ تعلقات اتنے خراب تھے کہ آپس میں اعتماد کا فقدان تھا. تو پہلے تو اعتماد سازی کرنی ہے، اور یہ دورے اس لیے اہم ہے. پاکستان نے بھی 4-5 اہم افغان رہنماؤں کو پاکستان آنے کی دعوت دی تھی. ڈاکٹر عبداللہ بھی آئے تھے. تو اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے، کم از کم وہ آپ کی بات سن لیتے ہیں اور آپ ان کی بات سن لیتے ہیں، اور جو بھی شکایات ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بتائیں سر، چینج آف کمانڈ اسلام آباد کے اندر، چینج آف کمانڈ ہم نے واشنگٹن کے اندر تو دیکھی جو ہو رہی ہے، اور اس چینج آف کمانڈ کے ہو جانے سے جو بائیڈن کی حکومت جو ہے ظاہر ہے وہاں پر آ جائے گی، اور اس کے آنے سے ایک پالیسی کے اندر جو ہے وہ شفٹ اور ایک تبدیلی ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے، اگر تو ہو سکتی ہے. تو یہ بتائیے کہ اس کا کوئی اثر اس خطے پہ، خصوصاً افغانستان پہ فوجیں پول آؤٹ کرنے کے حوالے سے پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ لیکن جو بائیڈن اپنی انتخابی کمپین میں کہہ چکے تھے کہ اگر وہ صدر بن گئے اور طالبان نے پھر سے اقتدار کے اوپر قبضہ کر لیا تو اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میری زیرو رسپانسبلٹی ہوگی، یعنی میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا، امریکہ نہیں ہوگا. یہ افغانستان کے معاملات ہیں، میرا کام بطور امریکی صدر یہ ہے کہ میں امریکی عوام کو تحفظ دوں. تو یہ ان کی سوچ تھی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ بھی چاہیں گے کہ امریکی فوج افغانستان سے نکل جائے، لیکن ان کی یہ بھی خواہش ہے کہ کچھ مزید عرصے کے لیے کچھ امریکی فوج دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے افغانستان میں موجود رہے. اگر واقعی یہ ایسا چاہیں گے جو بائیڈن، تو پھر ان کو طالبان سے مذاکرات کرنے پڑیں گے، اور کیونکہ یہ ایشو تو طے ہو چکا ہے دوحہ معاہدے میں جو فروری میں امریکہ اور طالبان کا ہوا کہ 14 مہینے میں یعنی مئی 2021 تک ساری غیر ملکی فوج کو افغانستان سے نکلنا ہے. اور ٹرمپ تو کچھ فوجیوں کو نکال بھی رہے ہیں اپنی مدت پوری ہونے سے پہلے. تو پھر ٹرمپ جب جائیں گے تو صرف 2500 امریکی فوجی رہ جائیں گے. اس کے علاوہ پھر نیٹو کے اتحادی ملکوں کے کوئی 12000 فوجی ہیں. تو ان کی واپسی ظاہر ہے طالبان چاہیں گے کہ ہو جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بڑی تبدیلی امریکی پالیسی میں افغانستان کے حوالے سے نہیں آئے گی. اور یہ ہے کہ باقی جو خطہ ہے ہمارا، اس کے حوالے سے بھی اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بائیڈن تو ظاہر ہے انڈیا اور امریکہ کے تعلقات بڑے قریبی ہیں، لیکن پاکستان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب موجود تھے، پشاور سے، سینئر جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں آپ کے وقت. کمنگ بیک ٹو یو مسٹر رحیم گل ساروان, you have been known as one of those journalists who've been really close to Ashraf Ghani, and you have traveled with him multiple times that we know, and some of those incidents and places which are of great prominence. So help us understand that how do you see from Ghani's prism that how this visit is and how this is going to help both countries? Well, I think President Ghani was definitely looking to this visit to have a different result. The Afghan government in recent days, they were looking for Imran Khan trip to Kabul two different ways. First, they were thinking that Imran Khan visit will have an impact on peace process. Right now, we have the peace process in Doha. Both negotiations teams, they are in deadlock situation. Today, there was a report come out, and the report was that both sides will sit again and resume the talks, and they will resolve the differences. But Imran Khan, today's message was very, very clear, and he said that Pakistan, whatever they can do, they will do for the reduction in violence in Afghanistan. And he asked President Ghani that if he needs his support, Pakistan's support, that they will do it, beyond their expectations. So that was a clear message from the Prime Minister Imran Khan. And Prime Minister Imran Khan expression when he started this speech and his press conference, he said in more than 50 years he was planning to come to Kabul, and finally he came to Kabul and visit Kabul. So that
definitely the exchange of views, sitting all together, so make things easier as we see things from the press and media. So Ghani were definitely optimistic for this visit, and beyond the peace process, he was looking another thing, and that was the regional connectivity, economic growth, and Afghan traders have a lot of problems. And there is these concerns with President Ghani, and President Imran Khan team already sent. He sent a team already to Kabul, and they work on technical issues. So from my perspective, that the time that Imran Khan visited Kabul was very important, and both for the peace process and as well for the trade and economic issues. Right. So you've just mentioned about the peace in Afghanistan, which the both premier have mentioned. We understand that the process will, move further, and then peace will be there. For that, all the stakeholders have to sit and they have to talk and they have to decide, whatever they're going to do in the future, right? So help me understand that where the deadlock is, why there's a deadlock, what are the reasons of the deadlock, and how to, come forth and, end that deadlock and move further so the process, remains there and the peace is there in Afghanistan. Well, the deadlock was, I think, both teams were looking for the U.S. election. Who win the U.S. election? It's now Joe Biden is elected president of the United States. So both sides were waiting for that. That's why there was a deadlock for months, and there was no progress in that. And the issue, because of the guidelines, was very simple. I mean, keeping the Doha talks that Taliban were emphasized on the agreement with the United States, that should be the key. And Afghan government were deciding to have a low-age jirga. That low-age jirga was a key for them. So I think the deadlock was usually for the U.S. election. Now it's clear, the U.S. election. So now both sides need to enhance the talks. And the role of the Pakistan, that Afghanistan government in this region see the Pakistan role as more than any other country in this region, and as well Qatar role. That's why President Ghani visited Qatar. And last night there was a call between President Ghani and Amir of Qatar. So things are going on today and tomorrow, and in coming days we will witness some news coming out from Doha. Do you think there will be any change in this peace process because of the change in the Oval Office? Because we know that the Biden administration is there, and they're of course going to take over the Oval Office. There will be any change in this, or this will go as decided? I think so. There will be change. The Biden, we don't know about him, that what will be his policies toward the Afghan peace process. He didn't say anything in his presidential campaign. President Trump was very clear, and he assigned Zalmay Khalilzad for that. And nobody know during the Biden administration what will be Zalmay Khalilzad's role in that. And Zalmay Khalilzad had more troubles to region, to Pakistan, to Qatar, and that was the deal that he signed with the Taliban. So in Kabul, generally, when you sit with the political analysts, Afghan government, they see the change in Oval Office will have impact on peace process. What will be that? What kind of impact that will be? That's not clear yet. Right. So coming back to the visit of Prime Minister Imran Khan to Kabul today and back to the country, what kind of messages is going to give to your neighboring countries, India and the Washington? What kind of messages is giving to these both capitals? Well, in Afghanistan, people here thinking these two countries, United States and Pakistan, have key role in Afghan peace process, and as well the continuity or the war that right now going on. So in Kabul, people in general in Afghanistan, people are thinking that Pakistan have some sort of connections with the Taliban, and they can bring them. As today, Prime Minister Imran Khan said that they helped and brought some Talibans to sit with the United States and have a deal. And right now, they facilitate the intra-Afghan dialogue.
About the India role in that regard, so India is from long time. They usually support Afghan government stand in that and Afghan own process. So I think Pakistan have key role and they can play a role. And so far they did it for Afghanistan. I mean for the United States as well, and they brought the Taliban in the tables. So now we will see in next months and next phase that when the U.S. election issues over and Biden come to the office and see the United States and Pakistan and as well Afghan government role and Taliban, so that will be clear. Right. So, Mr. Sarwan, whenever we talk about the peace in Afghanistan, there's a larger, greater history which talks about the violence that has been there in Afghanistan. You talk about the U.S., you talk about the allies of the U.S., you talk about the war crimes. There's a longer list of things. Today, there's this news which shows us the killing of 39 Afghan civilians by the Australian forces from 2009 to 2013. Do you have any idea that what this story is and how this will impact U.S.'s allies and the crime that has happened in this region? Well, these things happen a lot from different sides of it. It is a war, and from both sides it's happening. Civilian casualty was the main issue. You see, from last 10 years, the United Nations civilian casualty report that they are releasing every year. So you see, there are a lot of casualties happens to civilians. So this is the war. War crimes are happening, but now the time is for peace, and all sides should think that to end this misery and this 4-decade war and to not go further. With the Australians, it happened with other foreign troops that when they were engaged here in Afghanistan in the war. So it happened. Sometimes they did more mistakes, and they conducted some civilian casualties. Later they apologized for that, or they conducted their own investigation. But this is all people are suffering from the crimes, and it's not only for the international forces from the Taliban. They had a lot of civilian casualty happens from the Taliban side as well. So, I mean, this is the war. That's why people are really suffering, and that's why people here yelling for peace, and whatever who bring peace for Afghanistan, people are welcoming. Right. Thank you so much. We had Mr. Rahim Gul Sarwan, a journalist based in Kabul, who's worked very close with Ghani as well. So thank you so much for your time. प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ते हैं. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. प्रोग्राम में आज एक इंतहाई अहम खबर हम शामिल करेंगे, और यह खबर है यूएई के हवाले से, जहां पे टेम्परेरी सस्पेंशन जो है वो पाकिस्तानियों के वीज़े के ऊपर लगा दी गई है यूएई की हुकूमत की जानिब से. और ये कहा गया है कि यूएई 12 ऐसे ममालिक हैं जिनको विज़िट वीज़ा अलाउ नहीं करेगा कि वो उसके मुल्क के अंदर आ सकें और आके किसी भी किस्म की एक्टिविटी जो है वो कर सकें. सो ये सस्पेंशन जो लगाई गई है टेम्परेरी है या ये परमानेंट है. इसके हवाले से फॉरेन ऑफिस से रब्ता किया गया, तो उन्होंने कहा कि फ़िलहाल ये टेम्परेरी है, लेकिन इसका कोई फर्दर अभी टाइम हमें नहीं दिया गया, तो हम इसको कंसिडर ये कर सकते हैं कि ये टिल फर्दर नोटिस सस्पेंड किया गया है. अब गौरतलब बात यह है कि ये जो सस्पेंशन की गई है वीज़ाज़ के अंदर, इसमें 12 ममालिक जो शामिल हैं, इन 12 ममालिक में पाकिस्तान का नाम सर फ़हरिस्त है. और उसकी जो रीज़न दी गई है, उसकी रीज़न जो है वो कोविड के बढ़ते केसेस दिए गए हैं. पूरी दुनिया के अंदर कोविड की सेकेंड वेव, दूसरी लहर जो है वो आ चुकी है, और उस लहर के अंदर भी पाकिस्तान ने पहली इस लहर में और दूसरी लहर में दोनों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया. स्मार्ट लॉकडाउन पाकिस्तान के पूरी दुनिया के अंदर अप्रिशिएट किए जा रहे हैं. इंटरनेशनल ट्रैवलिंग जब भी होती है, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के अंदर कोविड का टेस्ट आप फ्लाई करने से पहले भी कराते हैं और आप जहां पर पहुंचते हैं वहां पर भी कराते हैं. तो इंटरनेशनल जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं ट्रैवलिंग के, वो फॉलो किए जा रहे हैं. इसके बावजूद पाकिस्तान का नाम ऐसे मुल्क ने अपनी इस लिस्ट में शामिल किया है जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक में तस्वुर किया जाता है. यूएई का शुमार उन ममालिक के अंदर होता है जिसमें बहुत सारे हज़ारों की तादाद
जहाज़ में सैकड़ों पाकिस्तानी मौजूद हैं, छोटे से लेवल से लेकर बड़े लेवल तक वो मौजूद हैं, कारोबारी शख्सियात वहाँ पर मौजूद हैं, बड़ी इसके साथ साथ वहाँ पर बहुत सारा मुलाजिम पेशा तबका भी वहाँ पर मौजूद है जो मुख्तलिफ फ़राइज़ अपने सर अंजाम दे रहे हैं और एक बड़े लंबे चौड़े रवाबित हैं। अब गौर तलब बात यह है, फ़ॉरेन ऑफिस के लिए सोचने की बात है, यकीनन ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि इस सारी सिचुएशन के अंदर कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनमें भारत सरफ़हरिस्त है, जिनको इस लिस्ट में UAE ने, मुत्तहिदा अरब अमारात ने शामिल नहीं किया, यानी कि उनके शहरी वहाँ का रहने वाले वहाँ पर आ सकते हैं और जो हम उनके करीब, उनके एलाए, उनके दोस्त और उनके हम नवाला हम पे आला अरबियों के बनते हैं, हमारे पास ऐसी कदगने हैं, हमें इसका सामना है, हम वहाँ पर ट्रैवल, या हमारे शहरी, हमारे पाकिस्तानी वहाँ पर ट्रैवल नहीं कर सकते। भारतीय आज भी ट्रैवल कर सकते हैं, चाइनीज़ आज भी ट्रैवल कर सकते हैं, बांग्लादेशी आज भी ट्रैवल कर सकते हैं, श्रीलंकन आज भी ट्रैवल कर सकते हैं, यू नेम इट, बहुत सारे ममालिक ट्रैवल कर सकते हैं सिवाय पाकिस्तान के, टिल फर्दर इंस्ट्रक्शंस। ये मामला सिर्फ कोविड से रिलेटेड है या इसके पीछे हकाइक कुछ और हैं, तांते बांते कहीं और जा रहे हैं? इसके वाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। नाम में ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर एम्बेसडर हैं आसिफ दुरानी साहब। इन्होंने एक लंबा अरसा यहाँ पर भी सर्व किया है और बड़ी करीब से UAE के मामलात को जानते हैं और इस पर अबूर रखते हैं और उसको समझ रखते हैं। वेलकम टू द शो दुरानी साहब। सर ये बताइए कि ये मामला सिर्फ कोविड से रिलेटेड ही है या कहानी कुछ और इशारा भी कर रही है? जी थैंक यू। नहीं, मेरे ख्याल में फ़िलहाल तो यू हैव टू गो ऑन द फेस वैल्यू जो बता रहे हैं, लेकिन साथ में कुछ ऐसे भी इतलात थी कि हमारे कुछ लोग जो हैं सिर्फ विजिट वीज़ा पे गए और उन्होंने जो पहले जो कंडीशन लगाई थी कि आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए, वो उसमें जो है वो फेक रिटर्न टिकट के साथ वहाँ गए और उनके पास जो है वो रहने के लिए 3 दिन के भी जो है उनके पास खर्चे नहीं थे। तो इस तरह के आई थिंक ओवर 1000 केसेस जो हैं वो भी रिपोर्ट हुए हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ इसको जो है खाली कोविड के कॉन्टेक्स्ट में नहीं लूँगा, लेकिन उसमें ये एक अपनी जगह एक हकीकत है जो हुआ है और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। पहले भी जो है हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो उनको बाज़ औक़ात जो है वो धोखा दे के लोगों को कह दे कि बस तुम यहाँ एक दफ़ा पहुँच जाओ तो तुम्हारा जॉब लग जाएगा। लेकिन सर साहब मैं इसी पॉइंट पे आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। ये तो आपने 1000 के करीब लोगों का जिक्र किया, ऐसे इसके अलावा और बहुत सारे केसेस होंगे, लेकिन ये वो ग्रे एरियाज़ हैं जिसमें सिर्फ मेरा ख्याल है ये मुल्क शामिल नहीं, दुनिया के और भी बहुत सारे ममालिक शामिल, यहाँ पर लोग जाते हैं और वहाँ से वापस नहीं आते और उनको जो है वो एक ब्लैक लिस्ट और मुख्तलिफ लिस्टों के अंदर वो डाल देते हैं। बट जो दोनों ममालिक के या किसी भी ममालिक के आपस की ताल्लुकात हैं वो ज़ाहिर है इससे बहुत बड़ी सतह कर होते हैं, उसमें हज़ारों और अरबों डॉलर्स की जो है वो ट्रेड्स होती हैं और जॉइंट वेंचर्स होते हैं और बहुत सारे मामलात होते हैं। तो गौरतलब बात यह है कि जो मुत्तहिदा अरब अमारात है वो पाकिस्तान से कुछ खिंचा दिख रहा है हमें मुख्तलिफ ख़बरों में भी पिछले कुछ अरसे के अंदर। क्या ये उसका शाखसाना है, उसकी कड़ी है, उसकी लड़ी है? जबकि भारत एक ऐसा मुल्क है जिसमें पाकिस्तान से भी शायद ज़्यादा बुरे हालात हैं और कोरोना के भी हालात हैं और पॉवर्टी के भी हालात हैं और लोगों के वहाँ पर जाने के भी जो है बहुत सारी ख्वाहिश है, तो वो इसका हिस्सा नहीं है, हम इसका हिस्सा है। हमारा फ़ॉरेन ऑफिस क्या कर रहा है, बताइए सर, आप तो बड़े करीब से इनको जानते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप जो जब भारत के साथ हर चीज़ का कंपैरिजन अगर आप करने लगेंगे तो फिर मेरे ख्याल में बात पूरी बनेगी नहीं। भारत ने भी इजराइल को रिकग्नाइज किया हुआ है, यूएई ने किया है, आपने नहीं किया, तो आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहाँ पे भी आ जाता है। तो उसमें अगर आप इजराइल को एक्सेप्ट नहीं किया, उसका वन ऑफ द रीजंस ये हो सकता है। लेट मी फिनिश। सो आई थिंक ये पैरेलल्स ड्रॉ जो है हर सूरत-हाल मुख्तलिफ होती है। अब अगर 12 ममालिक को उन्होंने किया है तो उनके साथ मुख्तलिफ उनके ताल्लुकात हैं। बांग्लादेश का आई नो फॉर श्योर पिछले 10 साल से उन पर पाबंदी थी, तो अब आप इसका क्या करें? इससे कि बाज़ बांग्लादेशी नेशनल जो थे वो पैटी क्राइम में इन्वॉल्व थे, तो उन्होंने वो कर दिया। अब कुवैत हमारे पाकिस्तानियों पे जो है बड़ा अरसे से बैन लगा हुआ है, तो ये जो है जॉब मार्केट है, उधर वो अपने जो उनके हालात हैं उसके मुताबिक वो फैसला करते हैं और इसमें जो है आप इट इज़ टेक इट और लीव इट सिचुएशन है। इसमें जो आप जो ब्रदरहुड की बात करते हैं वो ब्रदरहुड बिजनेस में नहीं चलता और उनको जो है ये जो लोग काम करने जाते हैं अपने रोजगार के लिए जाते हैं और जिसमें रखना होता, लेकिन ठीक है इसमें पॉलिटिकली जो है उसका एक वो जो है बहुत इम्पैक्ट है, वो होता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त सिचुएशन जो है वो एक वो पूरी क्लियर नहीं, और अभी ये जब यूएई ने तो मेरे ख्याल में कोविड का भी रीज़न नहीं दिया है। उन्होंने जो आप देखेंगे तो ये तो हमारे अखबारात कह रहे हैं या हमारे कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद फॉरेन ऑफिस से भी कहा गया, लेकिन मैं जब उनका जो मैंने जो बयानिया पढ़ा है उसके अंदर तो कोविड का भी जिक्र नहीं। और इस तरह अगर कोविड से कंपेयर करेंगे तो इंडिया में कोविड का रेशियो ज़्यादा है बनिस्बत पाकिस्तान के।
تو اس کے کئی واقعے مجھے زیادہ ڈیٹیلز نہیں پتہ ہے، لیکن مجھے اس کا یہ البتہ پتہ ہے کہ پچھلے ایک مہینے کے دوران یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، کہتے ہیں میں آپ کو سر پڑھ کے سناتا ہوں، یہ کہا جا رہا ہے the decision by the UAE authorities is believed to be related to the second wave of COVID-19. مطلب یہ فارن آفس کے جو اسپوکس پرسن ہے چودھری صاحب، ان کی اسٹیٹمنٹ ہے ورڈ بلیو ٹو بی بذات خود ایک سیلف دے آر ناٹ سرٹن، انہوں نے اس میں جو ہے اپنا گیس ورک کیا ہے. جی ٹھیک ہے سر، اگر ہم اس کو اندر سے کووڈ والی بات نکال دیں تو ایز اے نیشن، ایز اے کنٹری یا ایز اے ڈپلومیٹک فرنٹ آف پاکستان، یہ ہمارے لیے کتنا امبیرسنگ ہے، ہمارے یہ کتنا چیلنجنگ ہے، ہمارے فارن آفس کے لیے کتنا چیلنجنگ ہے کہ ہمارے لیے دبئی جس کو ہم سیکنڈ ہوم کنسیڈر کرتے ہیں اس کے دروازے بند ہیں. دیکھیے اس میں اگر انڈیویجولز جو ہیں ہمارے وہ صحیح بیہیو نہیں کریں گے تو آپ کے لیے اور امبیرسمنٹ بھی ہوگی، اور ہمارے لوگوں نے بعض اوقات بہت سی امبیرسمنٹس کی ہیں. اگر آپ چاہیں تو میں ڈیٹیلز دے سکتا ہوں، لیکن میں وہاں سفیر رہا ہوں اور ہمیں بہت سی امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا ہے. جی ٹھیک ہے، یہ بتائیں کہ سر اس سارے معاملے سے کیا کیا جا سکتا ہے حکومتی سطح پر کہ چیزیں بہتری کی طرف آ سکے پاکستان کی اس سارے معاملے کو لے کر؟ اس میں یقیناً یہ فارن آفس جو ہے اس کو ٹیک اپ کرے گا اور ان کے ساتھ بات کریں گے. تو یہ ظاہر اس کو ایسے ہی تو نہیں رہنے دیا جائے گا، اس کے یہ چیزیں جو ہے وہ آن گوئنگ پروسیس ہے اور چلتا رہتا ہے. اس وقت تقریباً 15 لاکھ پاکستانی وہاں UAE میں کام کر رہے ہیں، وہ موجود ہے، بزنس بھی کر رہے ہیں، نوکریاں بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ آصف درانی صاحب موجود تھے، فارمر ایمبیسڈر آف UAE میں بھی لمبا عرصہ سرو کر چکے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، آپ سے آنے والے پیر کو ضرور ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ.